di water park. Sekarang Iva mau berenang di water park. Sekarang Iva mau berenang di water park, guys. Hai guys, itu Iva lagi berenang guys di water park. Panas-panas gini malah mintanya berenang ya guys. Tapi Iva asik aja tuh. Tuh seneng banget tuh, malah nggak mau pulang. Guys, itu suara apa ya? Kok sirinenya bunyi? Aduh takut nih. Lanjut part 2 ya.